आपण माने जानिछन्ती सोमवार होची सावित्री तो एटा होची जो ब्लॉगटा देखुछन्ती एटा शनिवार रविवार ब्लॉग आ एटा होची शनिवार संध्या बेला ब्लॉग जोटा कि आमे जाइथिलु देईकर सावित्री सजबाज जीव किनाकिनी करिया को जाइथिलु तो आमे प्रथम पहुंची जाइथिलु कि स्नैक्स दुकान ने तो एटा होची पल्ला रे तो आमे सेठी के जाई कि सब देखिलु कोन कोन अछि और देईको तो मिठा तांको भल लागुनी माने मिठा से माने खाउ नांती तो तांको पई स्नैक्स सब नबु तो ए दुकान जहा सब स्नैक्स थिला देखि देखि नेकी गलु आउ सावित्री मार्केट तो बहुत गहली थिला तो आमे आसी जो स्नैक्स दुकान रे पहुंचलु सेठी एते गहली नथला अल्प किछि गहली थिला तो मोर मो जति मोर स्नैक्स आनिया कथा मु बाछि बाछि एठी बाछुची कोन नेबी कोन नै ये भी कहले जे आनिया कथा आनो तो मु जोटा जहा माने दरकार सेटा गोटे गोटे सब आनी से बास्केट रे रखुची आउ आनी सला परे मो सब देखी गोटे गोटे आणुची और सावित्री गोटे दिन पूर्व आम ये जाऊँ तापर दिन जहाँ सब नहीं पूजा पाठ से करेंगे आमती भी समस्त तो आपण मैंने जानी लुगापटा सब आगुरी किणी दौरान तो दे भी आमर आगुरी लुगापटा किनी आम भी आमर भी किनी देचु क्या आम भाई मैंने भी से गोटे दिन पूर्व ही आसुँच अपेक्षा कौन कर सब जी जार जमी किनी दौरान केवल फलमूलटा घर जो गोटे दिन पूर्व आसती से ही दिन पूजा करदे जार तो पैसा पठे दौरान दूर बाट जार से पैसा पठाउछन्ती आ पाखे तो गोटे दिन आगुरी कहीं न जीव तो से आम गोटे दिन आगुरी जाइकी देकी आसिले पूजा पाठ माने से करती कि आमर भी आसिले आम से गोटे दिन आगुरी पूजा पाठ आमर हो जाए तो से ना जार पैसा पठाउछन्ती से माने निजे जाइकी सावित्री पूर्व दिन भोग राक सब जहाँ जमी किणाकिणी करिया कथा किणुछन्ती जाइकी पूजा पाठ करछन्ती किंतु सावित्री पूर्व दिन मुझे मार्केट जाइछि माने एटा सावित्री अछि सोमवार मु शनिवार दिन संध्या बेले जाइथिली सब किणाकिणी करिया को काना रविवार दिन माने आज मु जिबी दे घर सब देके आसीबी बेली सब शनिवार दिन संध्या बेले सब जाई जो किणाकिणी करली मार्केट बहुत गहली हितला आ आज माने आज जो रविवार आज रविवार तो पूरा मार्केट रे पसी हबनी काना जते को लोकल लोक से तो जेमिति हेले काली भाई की भोगराग किनिया पे आज सब अपेक्षा करथिबे आ फळमूल तो हाथ भी देई होनी एते माने हाई रेट आ मु सेठु मोर सब जहाँ स्नैक्स थला सेठु किनि कि नै आसिली आ एठी होची जहाँ फळमूल किनिया कथा एठी ये सब फल बाछुचंदी काना फल फल एते बाछि पारेनी बाछि खाउछंती आ मते बहुत खुशी लागला सेठी मोर जन सब्सक्राइबर देखा हले कहले मु तुम वीडियो सब बेले देखुची मते बहुत खुशी लागला ता आगुरु मु ब्लॉगटा बनै नथिली से हाथ में मोबाइल थांदा त मु ब्लॉगटा तांकर भी कर दे थांदी आ से भी खुशी होई थांदे आ मते बहुत बढ़िया लागि थांदा एतिकी गोटे जिनस ब्लॉग करियार से समस्त हमको चिन्हुचंती जानुचंती भल पाइबा दउचंती आउ जो माने प्लीज आम ब्लॉग रे नुआ भी अछंती देखुचंती प्लीज सब्सक्राइब करिया को जम्मा ही भूलंतनी नुआ नुआ वीडियो आसीबा आपण मन पई की आउ जो माने देखुचन लाइक शेयर कमेंट करिया को जमा भूलंतनी एठी मु वॉइस दबा भितरे बबी हमरो दीप आउ सब जा कोन टिके धरि पळे आसला आउ एमतिया तो चलती तो आमर ये सब किणाकिणी होगा से परिया वाला जो फ्रुट्स वाला भी कहूँ जे जदि भल न हम आंब मीठा न पड़े मुझे फेरेबी एमतिया कहूँ आसिक गोटे बड़ बैग नहीं तादे सब भर्ती करदेली एबे चलू देईकर टिके माने देई फ्रुट्स खाती मुझे पूजा पूजी फ्रुट्स नबा मत पड़ुची ना दे आमर फ्रुट्स ही खाती आ से सब जहाँ खाती से गुड़ा आम नहीं एक्चुअली जे जोटा खाइबो सेटा ही नेकी तो भल लागिबो एबे आम आसीगलु पइड दुकान को देंक पई एठु पइड नै जिवो आ कदली भी से साइड रे मिलुची सेठु कदली भी नै जाइतलु पइड कदली नै जाइतलु आ रहिला ताल लेंबू आ नडिया सेटा सकाळु ये नेबे किंतु नडिया ताल लेंबू नै की गले से दीटा ले तालटा को फ्रिज रे रखतिली सेटा छाडी दे की पलेतिलो बाटर भी कोठी ताल मिलिलानी आ काकुडीटा भी से बाटर नै की मु जाइतली तो एमती भोगराग सब किणाकिणी हो गला तो यहाँ तो गला शनिवार संध्या बेलर ब्लॉग। हेलो हाय नमस्कार समस्त लक्ष्मी सदान तरफ समस्त बहुत भले थे आम मैंने भले अच्छे आज आम ब्लॉग आप स्वागत आज काली सावित्री तो आज आम दे घर बाहर जावाक भगवान जी रखीदेचु ये बड़ बैग भर्ती करेंगे नहीं जी आ पूजा जहाँ तो सामग्री से सब जीव आमर भी आज आसवे मो भाई जाइए कटक से कटक गाड़ी नहीं आसले से आसो सान भाई माने बबीर भाई सी जाइए छबिहर को छबिहर आसले ये सब आसवे सब 12टा पर आसवे आम सका जाइए घर दे पलि आसो ये तो बस मैंने कौन लो आम कौन जो मुझे जाऊँगी जल्दी आसबि ये कौन कि टेकिंग नहीं पारे अंटा मुझे टेकी पारि दी जन जाक टेकी
ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଅଧା ଧରିକି ଯିବେ ନା ଅଧା ନେଇକି ସ୍କୁଟିରେ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବୁ ଆଉ ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ନେଇକି ଦି ଜଣ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ କହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ କହିଲେ ଆମେ ରବିବାରଟା ଘରେ ଆମେ ଖୁସି କରିବୁ ନା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଲିବେ ଆଉ ଏମିତିଆ। ତାପରେ ପଦୁର ପବିତ୍ର ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ବର୍ଷକରେ ସେ ଦି ଜଣ ଦିଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୀ କି ଆଉ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ କି ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାହାହେଲେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବି ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେସର କରିହେବନି ଆସ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷକରେ ଦିଥର ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀକି ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ଏବେ ରଖୁଛି ଏବେ ପଇଡ଼ ଆମ ଦେଇ କିଛି ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇଡ଼ ଯାଉଛି ସେ କାଲି ପିଇବେ। ତାପରେ ଆଗ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଯାଉଛି ଗୋବର ପାଇଁ କି ଆଉ ଏଇଟା ମିଶ୍ରି ଆଉ ଶାଗୁ ସେ ମିଶ୍ରି ଶାଗୁ ପିଅନ୍ତି। ଏଇଟା କଦଳୀ ଆମ୍ବ ଆପେଲ ଏଥିରେ ଖଜୁରୀ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଲିଚି ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର। ତାଳଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ କାକୁଡ଼ିଟା ବାଟରୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଏବେ ତ ପରିବା ପତ୍ର ଫଳ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଛି ବାବାରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଏଇଟା ସପୁରି ଆଗ ପୂଜା ଜିନିଷ ଥୋଇଦେବି ତାପରେ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ତ ଆଜି ସବୁ ଆରେ ମୁଗଟା କୋବିରେ ହେଲା ମୁଗଟା ଆଉ ଆମ ଦେଇ ଘର ମିଠା କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପଛରେ କରିବି। ଏଠି ଆରିସା ବନେଇଥିଲୁ ଦେଇ ଘରଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ରାତିରେ ବନେଇଥିଲୁ କୋବିର ମୋ ଆରିସାଟା ସକାଳୁ ଛୁଆ ଖାଇ ମତେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖୁନ। ଆଉ ଦେଇ ଘର ମିଠା ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ଘରକୁ ଯେତେ ଥର ବି ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଲି ସ୍ନାକ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛି। ମାନେ ଗଲା ଦିଥର ତିନିଥର ଗଲିଣି ମଝିରେ ଏଇ ସ୍ନାକ୍ସ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛି କାରଣ ସେ ମିଠା ହିଁ ଖାଉନା ତାଙ୍କ ଏଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ନା। ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଭଲରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ଦେଖ ମୋ ମାଉସୀ ଘର ଇଏରେ ଟିକେ ରଗଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଅପଲ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ବିସ୍କୁଟ ଏତକ ସ୍ନାକ୍ସ ରହିଲା ଯାଉଛି ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଗ ରଗଡ଼ିକି ଆଣିବି। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସାବୁନ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସାବୁନ ଯାଇକି ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏଇଟା ତେଲ ସାବୁନ ଏଇଠି ରଖିଦେବି ଆଉ ପଇସା ବି ଦେଇଦେବି ଚୁଡ଼ି ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଦେଇଙ୍କର ଚୁଡ଼ିଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍ର ଗଲାଣି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଦେଇ ଆମର ପିନ୍ଧିବେନି ୟା ପାଖେ ବି କଳି କହିକି ଚୁଲି ବି ଠିକସେ ଆଣିଲାନି ମୁଁ ରଗଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସେ। ଏଇଟା ଖାଉ ମୋ ମୁଗଟା ରଗଡ଼ିକି ଆସେ ଆଉ ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଦିଟା ଦେଇଛି ଦେଇ ଯୋଉଟା ରଖିବେ କରିସ୍ମାର କଟନ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ଚାଲ ଆସ ଯିବା ମୁଗ ରଗଡ଼ିବାକୁ କାଲି। ଯାଉଛି ମୁଗ ରଗଡ଼ିକି ଆଣିକି ଆସେ। ଆମ ଚକିଟା ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ମଉସା ଖାଇକି ବସୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଇଏ ଲାଗେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ ଅଜୁଣ୍ଟିଆ ହେଇକି ମାନେ ସେ ଯଦି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ କଣ ଛାଡୁନୁ ଯିବି ବୋଲି ମତେ ଛାଡୁନି ଦେଖୁନ ଛାଡେ ଆଲୋ ହେ ଦେଖିଲା ମୋବାଇଲ ଲାଗିଛି ସେନା ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ଲୋ। ହଁ ଏଥର ତାର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ସେ ଯାହା କରୁଥିବ ଦୁଷ୍ଟାମି ମୋବାଇଲ ଇଏ କରିଦବ ସେ ଚୁପଚାପ ଦୁଷ୍ଟାମି ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଗୋଟା ଶଙ୍କାରେ ସେକୁଲୁ ଆଉ ତେଲ ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ଉପମା ଆଉ ସମ୍ବରଟା ଆଜି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଭାଇଙ୍କ ଟିକେ ଖଟା କମ ହେ ଖଟା କମି ଯାଇଛି ମସଲା ବି ଟିକେ କମି ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା
ଏବେ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଦେବି ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ନଥିବ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ଏତେ ଦିନ ଆସୁନି ନା ଆସିବ କହିଲା ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନି କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଏତେ ଦିନ ଆସୁନି ନାନୀ ନଥିଲେ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମ ଭାଇମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରିବନି ଯାହାହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବି ସଂସାର ଅଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସିଆଡ଼େ ବି ସବୁ ଅଛି ଚଳୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଯିବି ଗଲେ କ'ଣ ହବ ଖରାପ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇଥିବି ତମେ 12:30 ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନେ ଆସି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ତୁ ଯିବୁଟି ନାନୀ ଆମର ଚାଲିଲେ ଦେଇଙ୍କ ଘରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ନେଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହେଲା ପଦୁର ପବିତ୍ର ରାଶି କୃଷ୍ଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖ ଶିବ ନାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ବୋଲି ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଦେଇ ଘରୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ 8ଟା ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ବଜାର ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ରେଡି ଆରେ ଥୁଆ ହବ ଏଇଟା ତୁ ପଛରେ ବସିବୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଆଠା ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଆଠଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବାକୁ कि कांद आमे ना जिया तोर मर जिया बजार तोर मर जिया एने मामू हेरिका आसीबे अरे एने मामू आसीबे रे दीटा मामू पीहू आसीबो केते आसीबे दी पोटल भजा पोटल भजा बसी दे छतु कर देचंती थी गोटे कौन तरकारी आंब ठीक कटा ही जाइए दे पूरा तत्तर ही पड़छंती खाई जीवु बोली पूरा लगी पड़ी राति बिट चाउल पकई कौन खाई पी जीव आमर पदू आस माने मो भाई आसो से आम रही भी पारुनी ये भाई रे खाई बस दौच भाई भाई लुणटा दियो आ कौन नेबी दे भल अच्छी भात छतु बेसर कखा डंक राई कांजी आ डाली पोटल काकुड़ी बढ़िया दहीबरा दे आस आम ये मिसी बस पानी केते दिन भाई चेंज करछंती सकाल 7 को 2-4 थर तुम जोग होगा आमर ये गछटा बंची कि फूल फुटुनी एगुड़ा चंपा गछटी देईटा चंपा भाई तो फुटी फूल गुड़ाक सब हाँ नहीं कि लगे पूरा नहीं हो लिट्टू घर के केते अमृतभंडा तुम कि पड़ोनी नाई कमिनी गछ सब अच्छी माने ये कमी जाइए फ्रेशनेस टा कमी जाइए खरा दिन लिट्टू घर केजाई बैगन देते पूरा मिठा बैगन दे हूँ गोटा भी पोकड़ा नाला बैगन शाग तांकर भी छात उपर केते लगे बैगन है हाँ तांकर तो ये बैगन पूरा बढ़िया छोटिया छोटिया तुम तो खरा दिन गेंडू फुटुची हाँ बा देखी सारे
କେଡ଼ିଟେ ଗଛରେ କେତେ ହେଇଛି। ତୋଳୁଛି ନା ଏଇ ଦିଟା ଥାଉ ହଁ ସଜନା ଶାଗ ବି ଅଛି। ହଁ ହଁ ଦି ବେଳା ଏଡିକି ଚିରୁଡେ ଦରକାର। ଭାଜିଲେ ଫାଳେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାଜିଲେ ଫାଳେ ଦରକାର। ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଦେଇ ଭାଜୁନ ବଢିଆ ଲାଗିବ। କୋଉଠି ହେଇଛି? ଚାରିଆଡେ ଘର ଫର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଜଉ କାହିଁ ହୁଏ କହିଲ? ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଦେଲେ ଜଉ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଜାଣିଲି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଦେଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିରା ଦେଇଦେବ, ଗ୍ରାମାସିଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆରେ କନିଆରୀ ଗଛ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆମ ଦେଇଙ୍କ ଘର ବଗିଚାରେ କେଜାଇ କଣ ହେଇଛି। ଏଠି ହଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ। କାଇଁ ପିଜୁଳି? ହଁ ଛାତ ଉପରେ ବିଜୁଳି ଫଳିଛି। ପିଜୁଳି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ।